आता केन्ना तो सांगता आनी कशें वयतलें तें सांगता. सिंगापूर वचपाक जाय मरे सगळ्यांक. आमचे टुरिजमाचे लोक खूब वता म्हणून हांव सांगलें हांवें तुमकां. ओके, युवा टुरिजम क्लब सांगता हांव, आयकात. 5 मिनटां भितर सांगता. जर कोणाक चुकलें न्ही रे जाल्यार परत कळचें ना कशें वचप तें. युवा टुरिजम क्लब आयचो कार्यक्रम आमच्या मदीं टुरिजम डिपार्टमेंट हांच्यानी हांगासर आयोजीत केला. टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे व्यासपीठाचेर आशिल्ले, बाकी सेक्रेटरी, TTAG प्रेसिडेंट, आमचे डायरेक्टर, समोर आशिल्ले बाकीचे TTAGचे मेंबर्स, स्टेक होल्डर्स. गोंयांत जाल्यार ती टुरिजम इंडस्ट्री हांवें कित्याक सांगता तर आज आमी टुरिजम युवा क्लब, टुरिजम वेबसायट आनी टुरिजम क्लब कशें रजिस्टर करप हें आमी आतां ठरयलें. आनी हें सगळें करता आसतना तेन्ना टुरिजम इंडस्ट्री म्हणून पळयता, गोंयची सगळ्यांत व्हडली इकॉनॉमी म्हणून पळयता आनी टुरिजम इंडस्ट्रीत सगळ्यांत व्हडल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा ह्यो पळयता. आनी ह्यो पळयता आसतना आमी तुमकां एंगेज करपा खातीर, युवांक टुरिजमान एंगेज करपा खातीर टुरिजम युवा क्लब तयार केल्या. आतां पर्यंत आमचे TTAGचे मेंबर सगळ्यांत बऱ्यांतले बरें डेस्टिनेशन प्रमोट करतलो किंवा तो टुरिजम, गोवा टुरिजम प्रमोट करपा खातीर बरी आपली आयडिया दितलो पळय न्ही, आमी शॉर्टलिस्ट करतले विदीन म्हणजे आय आस्क माय टुरिजम डिपार्टमेंट विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम तुमी जाल्यार आतां पर्यंत आमी कोडिंग एंड रोबोटिक्स सुरवात केली. कोडिंग एंड रोबोटिकांत सगळ्यांतलो बऱ्यांतलो बरो क्लब हो सिंगापूर मॉरिशियस वचून आयली. कोणाच्या खर्चात? सरकाराच्या खर्चात. लखपती दिदी सामान्य घरगुती आमची महिला ही मॉरिशियस वचून आयली, तिका सरकारान व्हरून हाडली. तुमी तर यूथ आसा, यू हॅव द ऑपॉर्च्युनिटीज टू ट्रॅवल होल अरावंड द वर्ल्ड. टुरिजम प्रमोट करपा खातीर तेन्ना आमच्या एका भुरग्याक दर वर्सा वचचो जो सगळ्यांत चड टुरिजम प्रमोट करतलो त्या भुरग्याक वचचो. तुम्ही डिसायड करचे आसता. तुम्ही समजलं सगळ्यांनी हात वयर केला म्हणजे सगळ्यांक धाडटलो वांगडाच म्हणून. सगळ्यांक वांगडा धाडटना बट सगळ्यांक म्हणजे फुडली 10 वर्सां जरी म्हटलें आसत जाल्यार आमी एक न्ही जाय जाल्यार 2 प्रमोट करता, 3 प्रमोट करता. आमी भरपाची तयारी आसा. बट तुमी टुरिजम प्रमोशन करपाक जाय, तुमी बऱ्यो आयडिया दिवपाक जाय किंवा टुरिजमांतलो वन ऑफ द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी तुमी चूज करपाक जाय, तुमी ती घेवपाक जाय. कारण गोंयची कित्याक ग्रॅब करच्यो न्ही. आनी आतां तर म्हाका दिसता हांव आत्तां जस्ट येवच्या पयलीं कला अकादमींतल्या कार्यक्रमांतल्यान आयला. त्या कला अकादमींतल्या कार्यक्रमान म्हणजे स्किल्स आमी खंयच्यो शिकयता, आमच्या नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंटच्या बद्दल तयार करता. आनी म्हणून हांवें म्हटलां की मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयल्या उपरांत म्हणजे पयलीं आमच्या कडेन फक्त दिसाक 60 to 70 फ्लायट्स येताली एकाच एअरपोर्टाचेर. बट आज मोर दॅन 130 फ्लायट्स गोंयांत येता. इंडियांतली खंयचीच सिटी ही कनेक्ट जायसर उरूंक ना, इन्क्लुडींग लक्षद्वीप. आज गोंयच्यान फ्लायट लक्षद्वीप वचपाक लागलेले आसा. जगांतले उरलेले म्हणजे आमी म्हणटा की व्हेरी फ्यू स्टेट ज्यांच्या कडेन चार्टर फ्लायट्स. आनी आज हे काम करिनाशें न्ही, करता. बट कोण करता? जेका गोंय खबरूच नासलें, जो गोंयान रावच नासलो, जेन्ना गोंय केन्ना कोणी पळोवंकूच ना, तो आज 75,000 रुपीज पर अर्न करता. हांवें जस्ट एक एग्जाम्पल सांगलें. वेन वी जीप लाय काय तुजी जीप लाय, ज्या जाग्याचेर फक्त 60 जीप चलताल्यो आज 450 जीप चलता आनी 500 जीप वाल्यानी आपलें एप्लिकेशन दिलां म्हाजे कडेन लाय म्हणून. इट इज अ प्रमोशन कित्याचेर जाता? थ्रू मुवीज इज प्रमोट जालें. तुमी पळयलें, तुमी केन्ना तरी आमकां म्हणजे दूदसागराचेर वचन अशें दिसतलें. म्हणून हांवें म्हटलें की आजुनूय बी गोंयांत अनआयडेंटिफायड स्पॉट आसात. आजुनूय गोंयांत देर इज अ गूड स्कोप जो आमी आजुनूय हायलायट करूं शकता. हो आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा. म्हणून हेका लागून ह्यो गोंयांत आसा. फक्त क्रिएट करतली, जावं ती टुरिजम इंडस्ट्री, जावं ती IT इंडस्ट्री, जावं ती इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री, आमच्या कडेन आयच्या घडीक एड्युकेशन इंडस्ट्री. तुमी जर पळयशात जाल्यार गोंयांत आज प्रायवेट युनिवर्सिटी आमी एस्टाब्लीश करपाक घेतला. गोंयांत आज बरी क्लस्टर एस्टाब्लीश करपाक घेतला. म्हणजे आमी सुरू जावपाचें आसा जे आमकां एमपेचे म्हणजे मार्बा गोवा पोर्ट ऑथॉरिटीचेर
स्पिरिच्युअल टुरिजम आमी वाड करपाक लागल्या. पयरूच रोहनान वेलनेस टुरिजम आनी जेका मेडिकल टुरिजम म्हणटा. आतां ही ह्युमन रिसोर्स म्हणजे जेका आमकां लोक जाय ते लोक खंयचे येतले. आमी जर ही ह्युमन रिसोर्स क्रिएट केले ना जाल्यार हे लोक भायले येतले. म्हणून आमकां ट्युरिस्ट एम्बेसिडर्स वो ट्युरिस्ट एम्बेसिडर्स आमकां वेलनेस टुरिजमान जाय. जावं तो पंचकर्म एसिस्टंट आसतलो किंवा तो योगा सेंटर चलोवपी आसतलो. हो जर हांगा क्रिएट जालो जाल्यार एका सगळ्या जाणांक म्हणजे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर एकाच एअरपोर्टाचेर आज गोंयचे 1200 भुरगे हे एम्प्लॉयड आसात. आनिकूय ऑपॉर्च्युनिटीज थंयसर एवेलेबल आसा. हॉटेल इंडस्ट्री वाल्यां कडेन जर विचारत जाल्यार ते म्हणटा आज आमचे नॉट ओन्ली आमी तुमकां जे काम ज्याची स्कील आसा ज्याचे क्वॉलिफिकेशन आसा त्या प्रमाणे ताका काम मेळूं शकता. आनी आपल्याक आवड कितें आसा आमी ती आवड जर क्रिएट केली आनी ती जर आमची हॉबी आमची स्कील हातूंतल्यान जर कन्वर्ट केली जाल्यार हे म्हणून जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आज गोंयांत एवेलेबल युवा क्लबात एकत्र एका प्लॅटफॉर्माचेर घेवच्यो. टुरिजमात ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा त्या खातीर तांकां स्किलींग रिस्किलींग आनी अपस्किलींग करचें. आनी हे जर स्किलींग अपस्किलींग जर आमी केलें जाल्यार आमी म्हणटा की हॉटेल इंडस्ट्रीज आज ग्रॅज्युएट आनी डिप्लोमा लेवलचे डिफरंट कोर्सीस आज सुरवात केल्या. हॉस्पिटॅलिटी कॉलेज साळगांवकरची आसात. म्हाका दिसता कळा ताजची BSc इन हॉस्पिटॅलिटीज मेळपाक शकता. म्हणून आमी म्हणटा की आमी जी भर दिला तो स्किलींग रिस्किलींग आनी अपस्किलींग टुरिजमच्या बाबतींतूय बी ताजेर आमी भर दिल्लो आसा. म्हणून गोंयांतल्या तरणाट्यांनी म्हाका दिसता नो डावट गव्हर्मेंट जॉब मेळचेच. गव्हर्मेंट जॉबाचेर हांव ना म्हणना बट ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा त्यो घेवपाची गरज आसा. आमी जर म्हणूंक रावले की म्हाका फक्त सरकारीच नोकरी जाय हांव कॉम्पिटिटीव एग्जामीकूय बसचो ना म्हणजे जर गोंयकार तर हांव मुद्दामून म्हणटा IAS आसतले GCS आसतले म्हणजे फाल्यां सकाळीं स्वप्न पळोवपाक जाय कलेक्टर जावपाचें. स्वप्न पळोवपाक जाय आपूण IAS जावपाचो IPS जावपाचें. स्वप्न पळोवपाक जाय आमी ज्या पद्दतीन कॉम्पिटिटीव एग्जाम दिवपाचें कर म्हणून सांगलें तेणी क्लियर कट सांगलें यू शूड बी द फोकस. आमी स्वप्न पळोवपाक जाय. म्हाका दिसता जर ते आमी स्वप्न पळयलें जाल्यारूच ते साकार जावपाक शकतले. वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी पुराय देशात कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटीज आज युवकांच्या खातीर एवेलेबल आसात. आमी एक कॉम्पिटिशन युगान आसा आनी आमी कॉम्पिटिशनाक तयार आसपाक जाय. आनी म्हणून तर स्टाफ सिलेक्शनच्या मार्फत आमी म्हणटा आनी गोवा पब्लीक सर्वीस सिलेक्शनच्या मार्फत आनी इवन दो बँकींग आसतलें रेल्वे रिक्रुटमेंट आसतली पोस्टल आसतल्यो अश्यो वेगवेगळ्यो कॉम्पिटिटीव एग्जाम आसतल्यो त्योय दिवपाक आमी तयार आसपाक जाय. आनी ह्या हातूंतल्यान खूब मोठ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज युवकांच्या खातीर आसा तरणाट्याच्या खातीर आसा.